চিনি আদরণীয় এমডিসি চিনি টিটিএডিসি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সম্পর্কে কেন্দ্র সরকারের সম্পর্কে ববেলাই নাংমানে কক সাইকেল আংখা ক্লাইন নরক যতনো বখাও মন্দির खोना হিনে তো আং ও বিষয়তে সানান থাংলিয়া আনি কয়েকটা বিষয় চিনি যে কেন্দ্র কমিটির হইতে যে রিজার্ভ মানে চিনি যুব মোর্চা ভারতীয় জনতা পার্টিনি মেন চিনি পালা जोंनाव जे मोर्चा सानान थाखा हांखाय যুব মোর্চা প্রত্যেকটা জায়গাও চিনি যুব মোর্চাनिनो रोल बेसि যুব মোর্চাनि सामङ बेसि तो आमन बागै जों दाबो चिनि केंद्र कमिटिनि हইতে যেভাবে দিনের দিন যুব মোর্চাनो আপগ্রেডেशन খাইनो बागै माने डिजिटल इंडियानि माध्यमे जेभाবে ताक सामङ चलै दङ बा सामङ खाइजागै दङ जों अनेक एडभान्सआवनो नांनाय जों आगिनि वान सुमानि तंखागावला चिनि वान सुमाननो अनेक परिवर्तन खाइनो नांनाय चिनि जे चिनी देशनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तै चिनी राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री जेभाবে पाब्लिकनि बागै जुबकनि बागै चिनी जनजातिर बागै जेभाবে सामङ खाइजागै दङ जों प्रत्येकटा मुभमेन्टनो चिनी ससियेल मिडियायाव जों प्रचार मा खाइनाय तो जों जुब मोर्चा तान बागैबा जों जुब मोर्चाराव सब समय स्मार्टफोन थैयो स्मार्टफोन बाय चिनी अनेकटा सामङ दङ तो जुब मोर्चानि प्रचार ससियेल मिडियानि पासापासि जों ग्रास लेभेलाव बरक बायबो मा दंनाय ताबुक चिनी बाहाय हिमबा प्रत्येकटा सामङ जेमन शुनु ताबुक सामङ जा दङ केंद्रनि हইতে जे मंडल सशक्तिकरण अभियान प्रत्येकटा 60टा मंडलनि चिनि जेभाবে কর্মসূচি চলে दङ सारा विधानसभा তিনিবো যত জায়গায় যুব সম্মেলন চলে दङ শক্তি কেন্দ্র ওয়াইজ চিনি বৈঠক চলে दङ তো আমন বাগै চিনি প্রথমে নরক থাंनाय मन की बात खोना माय भारत निनाय कायसा चिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बातबो विशेष করে চিনি যুবকরনো আপগ্রেডেशन खाइतिछानान बागै माय भारत कायसा एप्स दङ नरक आमनो वेबसाइटआव थांनाय नरक जतनटा फेसबुक गुगल थांनाय आमनो सार्च खाइदि माय भारत नि ओ माय भारत चिनि যুবকরক जाते बाहायखाय जों रेजिस्ट्रेशन खाइमानाय गभर्नमेन्टनि जत फेसिलिटी जों बाहायखाय जानान बागै दुनियानि खबर जों बाहायखाय जानायबा जों मोबाइलाव थिनो गोबांमा गानटा नायो गोबांमा WhatsApp बरबाय कक्साव किन्तु सिनि नांमाने माने सोलोंनानै माने जत किछु ताबुक আপগ্রেডেशन খাই दङ চিনি ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে তারপরে চিনি যে বিশেষ করে নমো অ্যাপ নরক যত যারা এরো যারা স্মার্টফোন তুই না যতন তুই ভাই স্মার্টফোন তো ওই স্মার্টফোনের মাধ্যমে আর কিছুদিন আগে সিম নাও পাই নাই যত নমো অ্যাপস ডাউনলোড খাই দিকা নমো অ্যাপস ডাউনলোড তো তোমায় চিনি যুবকনি যারা তোমায় ইয়াক কিসালে নমো অ্যাপস যার যারা আছে তারা হাত উঠাই দে सबसामानि दं नमो एप ताबुंनो प्ले स्टोराव थांनाय नरक नमो एप सार खाइदि खालायबाय ताबुंनो बिसिनो सिनि नमो एप्सनि माध्यमे ताबुक बोसोर गोबांमा जों पार्टीनि इनफरमेशन माने दं गभर्नमेन्टनि प्रत्येकटा कर्मसूचि जों इनफरमेशन माने दं नमो एप्सनि माध्यमे जों जुदि माने टेक्निकल वेबासो जों जुदि आगु गेहकाय जों आगामी दिनाव बाहायखाय बारि मायावनाय सिनि आबन बागै नरक যারা स्मार्टफोन थैनाय नमो एप्स एकदम मास्ट बी आबो आगे नमो एप्स पार्टीनि যত इनफरमेशन सरकारनि जे सामङ डेभलपमेन्ट माने ताबुक नमो एप्सनि माध्यमे माने दङ जों जुदि आव जों रगम गरिंकाय बाहायके जों इनफरमेशन मानाय तारपरे सिनि दङ प्राय नरन जागा ब्लकआव रिजार्भ दंनाय सेल्फी उइथ मोदीजीनि जे पॉइंट माने ब्लग लवने हयते चिनि যুবকরক বিশেষ করে सेल्फी नावय चिनि नमो एप्स जों आपलोड मा खाइनाय ब्लग अफ मोदीजीनि कायसा सेल्फी ना जानाय पॉइंट सिनाजाक दङ जों जिनिस दङ मा नानाय प्रचार मा खाइनाय बरकनो तारपरे चिनि आगामी जे कर्मसूचि प्राय बाइक रैली रक दङ चिनि नमो योद्धा रक गोबांमा सेन्ट्रेल हयते रिजार्भ जोंहाबो आस्ते धीरे प्रस्तुत मानानाय बाहायके 100% सक्सेसफुल कर्मसूचिनो जों पालन खाइमाना बागै যুব মোর্চা গ্রাক মানে আগামী দিনও সিমনা বিধানসভাও অনেক স্ট্রং নাই আগামী লোকসভাও 100% ইরনে রেজাল্ট গাহাম খাইমানায় আবসিসিনি প্রতিজ্ঞা মানা নাই जों যদি লক্ষ্য ঠিক তখানকায় যুব মোর্চা ছাড়া তে কেবো মানে অন্য পার্টি আগু বেশি মায়া যুব মোর্চা যদি স্ট্রং থাকায় আগামী দিনও ও সিমনা বিধানসভা নরক এমএলএ বো মানায় এমডিসি বো মানায় লোকসভা 100% রেজাল্ট খাইমানায় তিনি যত স্টেট নেতৃত্ব রক্তম শুনো যথা সময়ে সহযোগিতা না বাগে যুব মোর্চাকে এমন একটা মোর্চা जों केवल क्रिया केवल लाचिया
প্রতিটা মুভমেন্ট চিনি পাবলিকের পাশে জনগণের পাশে যুব মোর্চার আগে মা বারক নাই স্টুডেন্টের পাশে মাথা নাই বয়স্ক বরণ মা লগি মারি নাই চিনি কার্যকর্তা প্রত্যেকটা যাওয়ার লগি মারি নাই আবার কাছে যুব মোর্চা স্ট্রং তৈরি নানি যদি এডিসিও চিনি পার্টি করে এডিসিও বিজেপি স্ট্রং করে ও যে ফেক মেসেজ মানে যারা গুবুনি পার্টি রক যারা জাতি দফানি কক সানে রক বড় প্রচার খাই দङ এডিসিও বিজেপি করে হিনে আবনরক ও লোক সভাও প্রমাণ খাইনি দি সিমনাও বিজেপি নে বড় হাজার হাজার লাখ লাখ বড় দङ ত্রিপুরাও তাবো বিজেপি আগামী 30-40 বছর চালানোর বাকি স্বপ্ন নাহার যাক দङ যারা তিনি ইমাঙ্গ দংনাই বড় যত আগামী 5-6 মাসनि বিসিङाव পার্টি বিনাশ সময় থানায় তিনি যারা গুবুনি পার্টি যারা জাতি দফানি এবং সাহিত্য নাই রক আঙাবনো চিনি যুব মোর্চানো চিনি নরেন্দ্র মোদী যিনি বিশ্বাস তঙ্গি নরেন্দ্র মোদী যিনি উপরে চিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর উপরে বিশ্বাস তঙ্গি চিনি রাজ্য সভাপতি চিনি রাজীব ভট্টাচার্যের উপরে বিশ্বাস তঙ্গি চিনি যুব মোর্চানি সভাপতি নবাদল বণিক যিনি উপরে বিশ্বাস তঙ্গি প্রতিটা পরনে বাগে যুব মোর্চা আগেও সামং খাইতম তাবো খাইতম আগামী দিনে যুব মোর্চা চিনি বরমে বাগে জনতামে বাগে চুং সামং খাইতেনাই চিনি এমনও একটা টার্গেট जों बाहायखाय समाजनि अन्तिम व्यक्ति नगद थाङै सौफैनाय दिनै जुबक प्रतिथा जुबकनो मयदाननि हयते जों बाहायखाय बर' शिक्षा संस्कार शास्त्र जों बाहायखाय प्रदान खालामनाय दिनै लक्ष्य टार्गेट जों आगामी दिनाव तेबो जों सामं खायथेनाय दिनै जे कर्मसूचि रिजाक माने आं प्रत्येकनो आंनि खायसेनो लास्ट रिक्वेस्ट दंनाय नरक दिनै जे माइ भारत चिनी जे यूथनि विशेष कर माइ भारत थाङै जतनो पोर्टाल थाङै रेजिस्ट्रेशन खाइदि आबन परे चिनी नमो एप्स नि विषय तो दादा तंगरो सोशल मीडिया इनचार्ज बर्णनते गाहाम काई साइखेदरि मानो चिनी सरल एप नि विषय जारा सरल एप्स नमो एप्स हायाकाबा चिनी सेल्फी विथ मोदी बाहायखाय आपलोड खाइनाय आबनो नमो एप्स बिनि थानि नरक सुरुङै मानो कारण सोशल मीडिया एक्सपार्ट बरक दङ बरं यागो जों जुबक रबो हायनो एडभान्स संना नांनाय सोशल मीडिया जों जुदि जुबक रक एडभान्स संनायखाय जों जारा पेरेन्ट्स गार्जियन दंनाय बरक बाहायखाय एडभान्स संनायबा जों मा खायसे बनो फोरोंनानै बुझिबाय क्या तो आबन बागै जों जुबक কোনো बुखाता थैदि सरकारनि उपरे भरोसा दंदि पार्टीनि उपरे भरोसा दंदि बीजेपी आगामी दिनाव चिनि बागै अनेक डेभलपमेन्ट खायथानाय आं डेभलपमेन्ट विषय कक्सरान थांलिया चिनि बरम गोनां एमडीसी बेलाय नांकुमानि कक साइकेल आंखाबो 6 शिड्यूलनि विषय जों बनो अनेक रिसोर्स पार्सन माहिनो कारण त्रिपुरा राज्य जुदि बीजेपी नि प्लास त्रिपुरा सानि विषय जुदि केवल 6 शिड्यूलनि विषय साइमानि दंखाय चिनि बरम गोनां एमडीसी जतनि साइबो बय परियो ताबुबो अपयसबो आं पिननो थाङा गायनो गोबांमा बय स्टाडि खायो जों जारा जुबक जों सिताउफानो आसु बय स्टाडि खाया चिनि आबन बागै बेलाय नांमानि कक नरक जुदि सुरुनामो जों साइमानामो जों गाय बिनि थानि नरक सुरुंदि एनी टाइम पिननो थांमानो नरक 6 शिड्यूलनि विषय त्रिपुरा राज्यनि राजनीति जनजातिनि एलाकानि राजनीति विषय नरक बिनि थानि सुरुंमानो आंते कक्सलिया आनि लोग लोग नरक जतनो या किसाय जादे लोकसभाव ताबं सिबिन नरक अनन सिबि मेसेज दिदि जुब मोर्चान हयते भारत माता की